morning, everyone. My name is Nurahana, and today I'm going to talk about company legality in business activities. Every business needs a strong legal foundation to operate stably and sustainably. A company legality is not just about document, it's about responsibility, protection, and trust. In this presentation, I will discuss what the company legality means, the type of business entities, and why legal registration is so important for business success. The material is based on Zaini Ashhadi 2020, Garden to and Coleodus 2018. To 80 and Suzy Ideanti 2020. Let's begin. Okay, next slide. Understanding company legality. What is company legality? Company legality refers to the official recognition of a business by the government through legal registration and licensing. Menurut Zaini Ashadi 2020, legalitas perusahaan adalah pengakuan resmi dari pemerintah terhadap suatu usaha melalui proses pendaftaran dan perizinan. Legalitas ini membuktikan bahwa bisnis tersebut beroperasi secara sah dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Oke, to the next slide. Okay, the importance of company legality. Why legality matters? Okay, for the first, build trust and credibility. So for the second, provides legal protection, and for the third, in place access to funding of corporation. Gordon dan Coleadus 2018 menjelaskan bahwa legalitas sangat penting karena memberikan kepercayaan kepada pelanggan, perlindungan hukum bagi pemilik, serta mempermudah perusahaan untuk mendapatkan modal dan bekerja sama dengan pihak lain. Oke, next slide. Legal basic of business entities. Okay, legal foundation of business entities in Indonesia. Law number 14 of 2007 on limited liability companies, business licensing regulation or OSS system. Di Indonesia, dasar hukum bagi badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta sistem perizinan melalui OSS. Aturan ini memastikan bahwa setiap usaha memiliki payung hukum yang jelas dan menjalankan kegiatannya. Okay, for the next slide, types of business entities. Okay, for the first type of business entities are sole proprietorship, partnership, limited liability company or PT, cooperative, and the less cooperative. Menurut Susi Identi 2020, membentuk badan usaha dan berupa perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas atau PT, atau koperasi masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam kepemilikan, tanggung jawab, dan modal usaha. Next slide is sole proprietorship. Sole proprietorship owned and managed by one person, simple to start, but the owner has unlimited liability. Perusahaan perseorangan dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Bentuk ini mudah didirikan karena tidak memerlukan banyak syarat, tetapi memiliki kelemahan yaitu tanggung jawab yang tidak terbatas. Artinya, jika bisnis rugi, harta pribadi pemilik juga bisa digunakan untuk menutupinya. Okay, for the next slide is partnership. Formed by two or more people who share profits, issues, and responsibilities.
Bentuk usaha ini terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama menjalankan usaha. Mereka berbagi keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab secara proporsional. Legalitas kemitraan penting untuk menghindari konflik antar pemilik. Okay, for the next slide is limited liability company or LLC, a legal entity with separate assets and limited liability for shareholders. Oke, perseroan terbatas atau PT merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Bentuk ini paling umum digunakan karena memiliki struktur hukum yang kuat dan terpercaya. Oke, next slide is cooperative or koperasi. A business organization owned and operated by a group of or people for mutual benefits. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggota demi kesejahteraan bersama. Prinsipnya adalah gotong royong dan kebersamaan. Legalitas koperasi diatur khusus agar keanggotaannya terlindungi secara hukum. Oke, next slide is business licensing and registration. Okay, for the first, obtain a business identification number or NEB. Okay, for the second, register legal documents. For the third, get specific permits if need. Oke, dalam proses legalitas, perusahaan harus memiliki NIB, mendaftarkan dokumen hukum seperti akte pendirian dan izin usaha, serta memperoleh izin tambahan sesuai jenis bisnisnya. Proses ini memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara legal dan dapat diawasi pemerintah. Begitu. Oke, next slide is benefits of legal business. Main benefits are legal protection, easier access to capital, business continuity, and credibility. Perusahaan yang sudah legal itu pasti akan mendapatkan perlindungan hukum karena lebih mudah mendapatkan modal dari bank atau investor. Kemudian memiliki citra yang profesional di mata publik juga. Hal ini sangat penting karena keberlanjutan usaha jangka panjang seperti itu. Okay, next slide is legal challenge in business. Current challenge are complex regulation, digital business adaptation, and compliance with international law. Dalam praktiknya, banyak tantangan seperti regulasi yang rumit, penyesuaian bisnis digital, hingga kesesuaian hukum internasional. Oleh karena itu, pengusaha harus memahami aturan yang berlaku agar tetap bisa beroperasi secara aman dan efisien. Oke. To conclude, company legality is not just a formality. It is the foundation of ethical, transparent, and sustainable business practice. Legal business can again attract investors and ensures long-term stability. I hope, sebagai kesimpulan, legalitas perusahaan menjadi tulang punggung bagi iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan memiliki legalitas, bisnis dapat tumbuh dengan aman, dipercaya, dan terlindungi dari risiko hukum. Company legality is the backbone of healthy business environment. Okay, this is for the reference. Okay, sorry. For the reference is Zaini Ashadi, 2020, Hukum Bisnis di Indonesia, and Gordon Jason M. and Coledos, 2018, Business Law Fundamentals. Susi Idayanti, 2020, Pengantar Hukum dan Hukum Bisnis. Okay, I hope this presentation helps you understand the importance of legal registration and its impact on business success.
Thank you for watching, and I always remember a strong business begin with strong legality. See you.